Gidunggab Uy. sa kaupang tindero, suspect si Cops Dakbel Ano Sumbok. na, nag-away sa customer? Customer siguro ni. Gano be? Check na to, Brigada Sheila Altobar. I-brigada mo. Brigada Live Report. Malampusong nadakpan sa kapulisan sa Mabolo Police Station ang 22 anyos nga lalaki kinsa sospek sa pagpanunggab dito sa barangay Gairan, Dakbayan sa Bugo. Ang pagpanunggab ni tumaw sayo sa buntag ni atong adlawng Martes dito sa Purok Magenta, barangay Gairan, Dakbayan sa Bugo. Kinigi kalambigitan sa duha ka mga tindero sa Malunggay, Pandesal. Diin tungod sa init nga panaglalis, nagsinukmagay ang duha apan matud pa ni kuha naman hinuon og kutsilyo ang sospek. Dayong gidunggab og naigo ang biktima sa naong nga bahin. Gitabang ang biktima og gidala sa Tambalanan sa Bugo City. Apan gi-refer na pod kini sa Tambalanan sa Dakbayan sa Sugbo. Ang biktima mao si alias Orlando, 28 anyos, samtang ang suspect na ilhan nga si alias Dorimon, 22 anyos, pulos mga tendero ug Malunggay, Pandesal. Human sa pagpanunggab, dali nga misibat ang suspect nga matud pa misakay og bus paingon sa Dakbayan sa Sugbo. Hinungdan nga ang kapulisan sa Bugo City nakig-alayon sa Mabolo Police Station sa posibleng padulngan sa sospek. Ug pasado alas 5 sa hapon, na-intercept sa kapulisan sa Mabolo ang sospek dito sa may North Bus Terminal. Hinungdan nga gipusasan kini sa kapulisan. Ang sospek mag-atubang og kasong attempted homicide. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Altobar sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority. Brigada